oduu gaddaati jedhanii kana nu biraan ga'aniiru. ኦሮዳ ሼክኒ ጉዳን ቁርአኑ ተመስጊደ ከሳፉ ደገረን እየሳዙ በሸገር ሲቲ ከመስጂዶች ውስጥ ቁርአንን በመስረቅና ተገቢ ባልሆነ ቦታ ላይ በመጣል ጥቃት ሲፈጽም የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። በሸገር ሲቲ ገፈርሳ ጉጄ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ኑር አልሁዳ መስጂድ ውስጥ ቅዱስ ቁርአንን በመስረቅና ተገቢ ባልሆነ ቆሻሻ ቦታ ላይ በመጣል ድርጊት ሲፈጽም የነበረው አብዲ ሸምሱ የተባለ ግለሰብ እጅ ከፈንጅ ተይዞ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። በመስጂድ ውስጥ የሚገኘው የቁርአን ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መሄዱን ያስተዋሉት የመስጂዱ ኮሚቴዎች ባደረጉት ጥብቅ ክትትል ግለሰቡ ቦርሳ ይዞ በመግባት ቁርአኖችን ሲሰርቅ እጅ ከፈንጅ ሊይዙ ይችላል። ወራነ ዱኛ ሰደፋንሳ ካንዋኒ ነው ሌላ ገሩ ኤኙ ፌኝ ግዱት ካጀተኒ ነሞነ ሬኑ ጋፊ ጉዳይ ቀብዱ ገሩ ኡመቱ መከኛ ጅዱት ከኤር እንታቱ ነስራን ጉርሱ ምንም ለምንም አትሆንም ጀዝባዳ በግና ጀዝባ ለምን ያከል ነስራን ዶላር ኩመተ ኮፍ ዲበሸን ዮካን ብር ኢትዮጵያ ገረ ብር ኩመ ዲበለማፎ ኢነንከነ ጉርባ ከነ ነመና ቀበ ጀዳጅር ዶላር ኩማ ዲበሸን ሲኒፊን ከነ ነመና ብቸሰን ጀለ ደሜ ቀበ ሰረትና ዲኤሴ ዋንንና አረብ ሴፍና ጋፈቺሴ ኩንተውን ቀበዱ ጋር ብቻ ነስራና ከሚተረፈንቲ ማኪ ሜሜ ዋን ከና ማልጀት ወይኑ መሰልፈኔ ወይኑ መመራኔ ወይኑ መሰልፈኔ ገረ ብራቲ ራቺኒፍ ሶለኒ ሞገረ ከና ከጉያ ቶኮ ሰበሳ ኦሮሞን ቱመም ኦሮሞን ጉያ ጉያንዱ ጉያ ቶኮ በ ኡመተ ሳፍ ሰገሌን ታኔቱ ወረጀራፍ እኒ አሽከሩም ዋንቲ ጥና ሁንዱመ ፉደኒ ወረ ገንደ ኬሰ ፉደኒ ኡመተ ኬኛ ገንዳ ወልኛቺሰኒ ዱሊስኒ ጆሌ ኬኛ ባይ ሰልፈራ ዱጋ ረቢ አልሐምዱሊላህ ጀዳ ወሮታ ካንጀረሶ ዳገሩ አገርተኒቱ ሙጫን አን ኦፊን በሊስ ጀዳ ጅር ሃይ ጋይስ አይ ቲንክ ይሄ መጨረሻ ቪዲዮ ነው የሚሆነው በዚህ አካውንት ላስት ዋርኒንግ ኡማራቲስ ስቶሪ ኦፍ ይራቲ አከስጀቴ ገዲስቴ ጅር ቢታችን አሁን ስቶሪ ያደረግሽው ነገር እግዚአብሔር ነው ምልሽ እጅግ በጣም ውስጣችን ተረብሸን ነው ያለነው ሶ ይሄንን ስቶሪ አጥፊልን ማልቱ ኤኙቱ ማልጀዴኒ አከስጀዴ እሺቱ ዩካኒሞ ሶሻል ሚዲያ ከነረቲ ባይ ከቤ ከማቴ አከስጀዴ ሀሴቶ የሀገራችን ባለሀብት ለጾታዊ ጉዳይ እኔን ከፈለገኝ ያለ ማንገራገር ዝግጁ ነኝ። ሶሻል ሚዲያ ረቲ ሲየሮቶ እኮ አከስጀቴ ትርት አላሙዲን ሳሳትብሻል እሷን አትምሰይ ይቅርብሽ ማንን ማህደር ነው አላሙዲን እንዳይሳሳት እኔ ቢሳሳት ላርመው ሐሳሲ ከነ ፎረቴ ዋይ ቤተ ክርስቲያናው ጅን ወልቲ ቀብሲሲ ሐሳ ጉዳሴ ጀራ ከነስ ኒላል ቃንሲ እንግሉማ ዳንዱ ወዘዴ ያዴም ቤኮሮታ ዱጋረ ብቻ ምን ከነ ደለዴ ጉደዴ ተዋነ ከሲ ያዴም ቤኩ ገሩ የሮ አማኪሰቲ አባቦን ተኮ ብሪ ሜጋ ከጀለበ ደገሰኒቱ ና ጠጋ ብሎ ወሰደው ና ጠጋ ብሎ ወሰደው ሰርግን ያከበደ እጅግ የሚገርም የ1.5 ሚሊዮን ብር አበባ ሰሞኑን እንግዲህ መነጋገር የሆነው ብሪ ሚሊዮን ተኮ ጡቃሸኒን አባቦ ቆፋ ፉረተኒ ደማቱሩ ኤኙ ፉረተኒ ደማቱራል አባቦች ኩኖ ፋሚሊ ፌጀር ኦ ማይ ጋድ ሙጫን ኩኖ አባቦንኩም ብሪ ሚሊዮን ተኮ ጡቃሸን ሃቶ መሊማቲ በረየሩ ረቀኑ ከነ ቆፋሚቲ ከንከነን ኢሲዳፍሙ ማልከነን ጃርሱማ ዳፊሳ ከምቱር ማቄን ቀደህም ባይና ቆይ ወርቂዳ ወለጋኒ ጀቱ ሚቲ ቤካም ወለጊ እኮ አርዲሲ ሚቲ ነምኒ ሲዩ አከኒ ወርቂቴ ነምበቅ ገሩ ማከስ ገራርዚ አከመ ቤቴናዬ ደረስክልኝ ለምስጋና በቃው እኔም እንደሱ በቃ አለፈ መከራው ተረሳ ያሁን አረሳ እንደ ማርያም ከበሮን ሊያነሳ ልቤ ተነሳ ላመስል አምሮልኛል ቀኔ ላዜምልህ ልቀኛ ፊስኔ ላመስል አምሮልኛል ሲናኑ ደደቤ ያሚሲሮ ሚዳግዴ አማቦቲያ ናገመዲ ሶራሚ ባሬዱቲያ ዲዲኪ ሰላተይ ደሜን ያበለቱ ከኔረቴ ረቢቲያ ጉቱ
akkasti wal fuudhamaa jira. Yoo fuudhuu dadhabne illee nu nama fuusisuu dadhabna. Haa ta'u malee mucaan kun akka kanaatti fuudhamtee uffanni akka kanaa yoo mana keessaa gadi hin baane. Akka kanaatti uffanni akka kanaa gadi hin dhufne yoo baaboo tokko birii 120 baasnee immoo wal dhiisu. Dhiiga walirraa buusna malee dhiisnu jedhanii ijoolleen dhiiraa murteeffatan. Ijoolleen durbaa kanarratti maal jettu jennaan ijoolleen jarri durbaa kan biraa immoo. እኔ ማታም ስሟን ጠራለው የሷ ሁኜ በሷ nama garaan ane mamuun arganii aga maalan jira cabsee nyaatee jiran. Akka kanaatti ijoolleen keenya kan biraa immoo kanaatti nu dalagaa jiru baay'ee kan nama dhibudha. Haa ta'u malee fuudhaaf heeruma keessatti warqii sun hariin dirqamaa miti. Keessattuu aadaa Arsii fi aadaa Wallaggaa. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti namoonni baay'inaan akka zarri wal lolaa jiran agarreera. Baambii Habashaa namoonni baay'een ni beeku ni jedhedha nama namjatti kan yeroo kana keessatti akkasiin of ajjeestu yookaan akka boonii bira deemu barbaaddu himaa jirti. ባምቢ እህታችን አሁን ስቶሪ ያደረግሽው ነገር እግዚአብሔር ነው የምልሽ እጅግ በጣም ውስጣችን ተረብሸን ነው ያለነው። ሶ ይሄንን ስቶሪ አጥፊልን። ወንድሞችሽ ነን እህቶችሽ ነን ሁላችንም እንወድሻለን። ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦኒ ጋር ሆኜ ይጸልይላችኋለሁ እህት ወንድሞቼ እያለች ነው። ያ ማለት ቦኒ ማለት እንግዲህ ራሷን ያጠፋችው እሷም እንደዚህ አይነት ሪስክ አሁን ህይወቷ ላይ ልትወስድ እንደሆነ ነው መልእክት እያስተላለፈችልን ያለችው። ይህም ሊሆን የቻለው ደግሞ ሰሞኑ በእሷ ህይወት ላይ የተፈጠሩትን ነገሮች አይታችኋል። ማንም ተጠያቂ እንደምናደርግ ደግሞ እናውቃለን። አንድ ሰው የሆነ ህይወቱ ላይ የሆነ አደጋ ላይ ጥላችሁ እናንተ በሰላም የምትኖሩ እንዳይመስላችሁ። ሶ ሁላችሁም ይቅርታ እንድትጠይቁ አስል በትትና ጠይቃችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዛ። እህታችን ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች አብዛኛው ኢትዮጵያውያኖች ካንቺ ጎን ስለሆን ሶ ራስሽን ጠንከር በይ። ለቤተሰቦችሽ ኑሪላቸው፣ ለራስሽም ኑሪላቸው፣ ለኛም ለደጋፊዎች ለወዳጆችሽ እንወድሻለን። ሰላማችሁ ከነቆፋሚቲ ወንት ሲምፖሰት አከ ኡፈጀስቱ ገረብራቲኒስ አከስታስ ጊዜ ይደረሱላት። አሁን በቲክቶክ አካውንቷ ከ17 ደቂቃ በፊት ይሄንን ስቶሪ አድርጋለች። ባለጌው ደስ ይበለው ብዬ ነው። እኔም በጊዜው ከጌታዬ ጋር መሆን ይሻለኛል። እዛ እንደውም እህቴም ወንድሜም ይጠብቁኛል፣ እኔም ናፍቀውኛል። ከቦኒ ጋር ሆነን እንጸልይላችኋለን፣ ዘና ብላችሁ ኑሩ፣ ይስፋችሁ አበቦቼ ብላ ፖስት አድርጋለች። እና ፕሊስ አዲስ አበባ ያላችሁ የምትቀርቧት ሰዎች ፕሊስ ደውሉላት፣ አጠገቧ ሁኑ። በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚያስጠላ ስሜት የተሰማት እንደሚገኝም በተለያዩ ፖስቶቿ ላይ የገለጸች ትገኛለች። አካውንቷን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሪፖርት ተደርጎ ብዙ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ጥሷል ተብሎ ኦልሞስት ሊዘጋባት ነውና ፕሊስ በእናታችሁ ድረሱላት፣ በኋላ እንዳይቆጨን ይሄ ነገር። akkasi mucaan kun akkasiin of ajjeesuudha jette himaa jirti yeroo kana keessatti maaliif sababni inni guddaan immoo maayini kan jedhamu kan wajjin ilaalu ta'a. Gara biraatiin raachiin illee South Africa keessatti wanta ta'aa jiru hedduu kana keessaa oduu kana ni qabdu jedhee nan amana. South Africa keessatti Itoophiyaanonni buqqaa jiru, Itoophiyaanonni ajjeefamaa jiru, Itoophiyaanonni waan hin taane godhamaa jiru. Ijoollota kanaaf yeroo inni sagalee ta'uu keessatti ምን ያናድዳል መሰለህ? ትላንት ለመላው የጥቁር ህዝቦች ነጻነት ምክንያትና ምልክት የሆነ ታላቅ ህዝብ ዛሬ የኑሮ ውድነት አማሮት ኑሮ ለማሸነፍ ከሀገር ወጥቶ በማንም ነጭን እንዳምላኩ በሚያይ የአይምሮ ባሪያ ጫናና በደል ሲደረግበት በጣም ያናድዳል። ይህ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ አጋጣሚ በደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያንን መብት ማስከበር አለበት። የቻለውን ሁሉ ፖለቲካዊ ጫና አድርጎ ዲፕሎማሲያዊ ጫና አድርጎ የህዝቡን መብት ማስከበር አለበት። ሀገር haa ta'u malee namoonni immoo gurbaa kanatti garagalanii yookaan soolanii wajjiniin immoo yeroo baay'ee lolisa guddaa keessaa akka jarri galan ni beeku. Soolaan immoo uummata keetiif sagalee soon ta'in akkamitti namoota kanaaf sagalee ta'uu dandeessa jedhee yaada guddaa irratti kaasee jira. Ka guyyaa tokko sabasaa Oromoon tumamu Oromoon guyyaan du'u guyyaa tokko ba'ee uummata isaaf sagaleen taanetu warra jaraaf inni ashkarummaa bareesuni inni ergamaa bareesuni warra jaraa fi sagalee ta'a jechuudha. Maaf sagalee taataa miti. Dhiigni keetuu dhangala'aa jiru, obbolaan keetuu qalamaa jiranii, Hamboo keessatti, Shaashamanne keessatti, Wallagga keessatti, Adaamaa keessatti tuummanni du'aa jiru. Guyyaa tokko baatee ka sagalee saba keef hin taane har'a ashkarummaa isa bartee fi warri jaraa naanaa jaallatanii isaan biratti hin jaallatama jetteetu tu guyyaa tokko uummata keef sagaleen ta'in har'a isaaniif sagalee taataa jechuudha. Eenyuun jetta ettanii nan gaafatina deemaa viidiyoo isaa barbaaddadha lafa nagaa naa oola. Rakkoon qabu nu bira geenyee jira. Raachiin fonte kanaaf deebisee jira. Wanti xinnaa hunduma fuudhanii warra
ganda keessa fudanii ummata keenya gandaa wal nyaachisaniif sirba kan ergaafi Engarii hindi guwala dhufatu diga ijaarun tulfaate diguun nuti salphate kanaaf keessi koo dhiigaay keessa kiyyatan dhiigaa na waraanu nun dhiigu kana qofa miti lolisni keenya gara biraatiin immoo Nasraa Gursum illee sheekaan gobbaan waan jedhan arrabsanii dhaga'uun baay'ee namatti jaba. Nasraa Gursum beeyta? Nasraa Gursumi? Eeba deem beekee. Itti dabar. Dhiise. Itti maraattuu nuu gabaan deemtee rasli maal taate? Nasraa Gursum shittaa nama. Dhiisimmaan dhiirummaan isii fuudhe akkamii waliin jiraata gin? Meetti wallahi wabillahi intaatu Nasraa Gursum manum lamanum mattoonum jazbaadha. Jazbaa namni akka durba keessa jazbaan otoo ani Nasraa Gursum ta'e haadha isii bira deemee garatti na deeffadhaa qabadheen jedhan. Akkanatti xiqqoo birraa yaa oola. Saree dulloo bina himtaati Nasraa dulloo saree dulloo hin boo jazbaa kamal valkeellaatum ka ardinaa illaatum ka irra womaa haasaa hambee matawami lesi umbet gana Nasraa Gursum gana roto na iman Nasraan Gursum wanta kana akka qaldiitti ilaalle horota isiin garuu namoota kana hiisifachuudhaaf birrii 10,000 baastee jirtu tamsa kana qabadda guys hundi keessan seef godha waan ammaan jechuu deemu namicha sheekhaa gobbaa jawsan dhaggeeffadha namni bakka gartanitti naa qabdan seeraaf naa dhiyeessitan Yookaan miila isaa jala akka ilmoo re'eetti shaf gootanii wal qixxeessanii viidiyoo poostii naa gootan dooraa lakkuma takkaa fi 500 isinii kana wa'ada. Ani namni na arrabsee meediyaa kanarratti akka nagayaan hin jiraanne fakadheetiin jiraan amma booda. Namni si arrabsee nagee ba'u nama mana hin beeyne nama adreesa isaa hin beeyne nama bakka inni jiraatu hin beeyne yoo na arrabse nagee na jalani ba rus dafus nama mana qabu fa ala qabu fa ganda qabu wallahi billahi ndis qero arre tuan fete fetu biadiya jiradu fetu magala jiradu sheekha gobbeti mo sheekha mali makan sana mij sheekha gobanati namni na qadanii seranadi estandora lokuma takaf dibashan dolara kuma takuf dibashan yorota amma fanide kana taamti sheekha gobba fudade asana magisa maltonu galchebo እሺ sheekha gobba qofa fosonte nama ati jalatti kolfaaturis yookaan immoo asli guys oromo ani arramni dheengadda mana asli Muhammad hordoftoota nama hedduu asliin dawoo godhate namicha miila gogorri fakkaatu san afeerratee dhufee na arrabsisani hirriba na dhorkee jira ani meediyaa kanarratti jechoota hedduun irratti fayyadaman Nasraa Gursum ni beeytaa jee namicha na arrabsisee yeroo namicha na arrabse asliin afaan isaa galliisaniin hanga hudduutti nama gokkoflee agartanii jirtani kana jechuun asliin na arrabse malee namichaa miti asli isinis ni beeytan anis ni beeka waan asliin godhe hawaasaaf yoon irra godhe malee irraa gadi hin goone if dhaaduuf hin jiru asliin nama kabajaan qabu nama arsiin harree salti jee nama irraa dhalate arrabsaa ture safuun inni meediyaa kanarra cabsaa ture jechuudha kanaafuu ani hordoftootaa fi fooloo dawoo godhattee ana sharafa hayya gabbuuftee asli sharafa hankee ol kaafachuu hin dandeessu meediyaa irratti oodalsii hayya gabbuuftee hankee ol kaasuu hin dandeessu meediyaa kanarra wanni nu seefanii jireenya kiyyaan jirachaa yoonan seeraan sin gaafatin ani diqaala oroota waraana kana keessa galuu keenyaan dura bitaaf mirga keenya ilaallachuu qabna eenyuun waraana kana kan injifachuu danda'u kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jira doolaara 1,500 immoo namoonni argachuu barbaadan sheekha gobbaa deemtanii miila jara garaaf qofaan doolaara 1,500 argachuu ni dandeessu gara biraatiin immoo obboleessi keenya jaan yookaan immoo abbaa manaa booniin du'eera jedhan yeroo kana keessatti oduu gurguddaa baasaa jiru አብሮ የኖረን ሰው መሸኘት በአንድ ቀን ያውም በአንድ ጀንበር ማታትን የሚያክል ለሰው ልጅ kun dhugaadhaan soba kan jedhu gaaffii guddaa kaasaa jira walumaa galatti mee gabaabsinee haasofne wanti kun soba haa ta'u malee mucaan yeroo kana keessatti gilikoosii baay'ee fayyadamaa jira dhiigni isaa nyaata nyaachuu hin danda'u dhiigni isaas baay'ee deemaa jiru mucaan kun haala rakkisaa keessa kan jirus himamaa jira
Nambeeka dhaga'eera natti mameeras joosii sababa booni of ajjeefteef jecha akka nafaan isaa xaxamee baay'ee dhukkubsatee gulukoosii 4 fixaa jiru dooktoriin manatti deemee gulukoosii jijjiiraa jiru dhaga'eera. Haa ta'uyyuu malee sirriitti dhuguma hin jaallata taanaan dhukkubsachuu miti. Hobballeessuuf illee yaalii hedduu godhaa ture. Wal jaallatu sababa ta'eef chaalenjii meeqa dabarsite gadi ta'eef waa meeqa keessa dabarsite gadi ta'eef si galee nama goote gadi ta'eef gatiin dhukkubsatee jiruuf immoo namni maaliif itti duula hin jedhina. Gatiin dhukkubsateef jecha gatiin of wallaalee jecha immoo namni maaliif shakka keessa jira laata jedheef namni maaliif shakka hin jedhina. Namni shakkuunsaa sirrii ta'uu danda'a. Maal irratti jedhee jechuun sirrii ta'uu danda'a. Inni lubbuun darbee iyyuu jira. Inni fannifamee iyyuu jira. Isaaf jettee ta'uu danda'a. Waan biraaf jettee ta'uu danda'a. Kana wanta adda baane jiru. Kanaaf iyyuu dhukkubsachuunsaa sirriidhuma. Hin fayya. Lafa dhaquun qabu. Waldaa araaraan uwweessaa Joosiin obboleessa kooti. haa ta'u malee yeroo kana keessatti immoo sooshaal miidiyaa kana irratti mucattiin tokko of ajjeesuudhaaf yookaan gara booniin deemee tan du'aa isinii gadha kan jedhaa jirtu mucaa tokkotu jirti. Mucaa kana immoo isheetu yookaan immoo tapha ijoollee irratti kan beekamu yookaan ammas tapha kan biraa irratti barbaadu tapha የቤተሰብ ጨዋታ kan jedhamu yookaan EBS irratti gurbaan kun baay'ee ni beekama. haa ta'u malee namichi kun akkas jedhee irratti haasee jira mucattii kana irratti. የሀገራችን ባለሀብት ለጾታዊ ጉዳይ እኔን ከፈለገኝ ያለ ማንገራገር ዝግጁ ነኝ። inni kana haasa'uunsaa maqaa siwaamee miti kan inni haasa'aa jiru. Haasawa ofii keessa soo haasa'aa jiru wanta kana haasa'ee ture. Wanti kun immoo kan haasa'ee darbee mucattii kana ture. አላሙዲን ይሳሳትብሻል፣ እሷን አትምሰይ፣ ይቅርብሽ። ማንን ማህደር ነው? አላሙዲን እንዳይሳሳት እኔ ቢሳሳት ላርመው፣ እኔ ቢሳሳት እማርመው ይመስላችኋል እንዴ? ቆይ ግን እናንተ እኔ አርመዋለሁ ሲጀመር እንደዚህ ደስተት ይታረማል። ወንተ ሲናስ ኦፍ ቴኬሳ እኒ ጉዳን አላሙዲን ዮሲ አርጌ ወረሳ ስትፈካቴ ዲቀተ ስረተ ሳሰቴ ዋንብራ ስረቱ ጀቹ ደንዳ ጀናን ላይቭ ረቲ ነሞኒ ከነ ጀርኒ ኮመንት ጀለትኒ በሬሱ ሱኒ ዶጎንጎር ኢሊያን ዶጎንጎረ ሳዋን ስሬሱ ስትፈካዳ ጀቴ ዮኒ ከበርባዲ ነጉዲስ ረኮን ቀቡ ሰጀዳንሳ ወንተ ከነ ሞፍረቴ እሺቱ ላይቭ ዮፊ ረቲ ሃሳቶ ያስደነገጠኝ ነገር ግን በዝሙት ቀስቃሽ ዳንሶቿ የምትታወቅ በዝሙት ቢያልፍልኝ እናንተ ምን ቸገራችሁ የምትል ከባለ ሀብት ጋር የመተኛት እድሉን ባገኝ አይኔን አላሽም ያለች መግለጫ የምትሰጥ ብልቅ ብላ እንዳደገች በይፋ የምትናገር ሴት ለአንድ ድርጅት ሳይሆን ለአንድ ገዳም ማስታወቂያ አሰርተዋት ማየቴ ትንሽ ያስደነገጠኝ። እምላችሁ በኃጢአት እንደምበልጣት ያንን ጉዳም ማለከቴ እስኒፍ ይፍሱፍ ጀቻ ሙጨቲን ኩን ማስታወቂያ ተጎጀቲ ማስታወቂያ ሲኑ ጀቴሞ ቤተክርስቲያና ፊዮካንሞ በከነ ሞኒዴ መኒ ጸሎት ይወካን በከነ ሞኒዴ በሪ ከዳት ገገፈተን ሮቲ አቺፍ ማስታወቂያ ጀቴ ጅር በከቡቴ ቤተክርስቲያና ሰነ በከቡቴ ማስታወቂያ ጉዳዩ ጀቴ ጅርቲ ማስታወቂያ ሲከናሞ አከሚቲነ ሞኒ አከከና ማስታወቂያ ጀቹ ደንደው ሙጨቲን ኩን ላይቭ ረተከበር ባዴ ታጀርቲ ዮና ዋላ ሙዲነ ከበር ባዴ ነጉዲስ ረኮን ቀቡ ጀዳ ጅርቲ baay'ee haasaa jirti gatitee jennaan mucattiin kun akkamitti kana gooti jedhee ni haasaa garuu inni immoo maqaa dhee miti wanta kana kanaase isiin immoo waan kana qabattee akkas jettee jirti. Hi guys, I think ይሄ መጨረሻ ቪዲዮ ነው የሚሆነው በዚህ አካውንት ላስት ዋርኒንግ ላይ ነው አካውንቴ ኦልሞስት ሁሉም ቪዲዮዎች ጠፍተዋል። ማስተላለፍ የመጣሁት ሀሳብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከዚህ በኋላ እኔ ጋር እንዳትመጪ ትወክለኛለች ብለሽ እኔ አልወክልሽም እሺ እናቴ አንቺን ሌቦች ምኖች ናቸው ሊወክሉሽ ከበቡሽና እኔ ልረዳሽ አልችልም። እነሱ 30 60 እየተካፈሉ ከነዲያን ጋር እነሱ ይጠብቁሽ። እኔ መጥቼ ካስቀደስኩብሽ ጸበል ከተጠመቅኩብሽ እናት ከሆንሽኝ ለኔ ቤተክርስቲያን ይበቂ ነሽ። ዝም ብላችሁ እንጂ እኔ የገዳም ማስታወቂያ ከሰራው ዘመን የለኝም ነበር። እኔ እኮ ተጠግቼ አምላኬን ፈልጌ ተጠግቼ ጭራሽ ከአምላኬ ርቄ የቤቱ ተክሏ መሆኑን ታስተምሩኝ ትቼ ወጥቼ መጨፈር ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። ዝም ብላችሁ ነው የተነሳችሁብኝ። ስለዚህ ሃይማኖተኞችም ለእናንተ የሚሆን ፔጅ አይደለም። እዚህ ፔጅ ላይ አይዘመርም ምን አይልም። ቲክቶክ ላይ ስመጣ እኔ እንደውም እምነትም የለኝም። ከዚህ በኋላ ከመጣው ነው ወደ ዩቲዩብ መሄድም ይመስለኛል። ዩቲዩብ ከፍት እያሰብኩኝ ነው። ምክንያቱም በቃ ደከመኝ ጋይስ። አሁን ደግሞ ከሰው ጋር አይደለም ገባችሁ ፋይት እያደረኩ ያለሁት በመንጋ ካሉ የመቅደስ እንትኖች አጋንንቶች ጋር ነው ፋይት እያደረኩ ያለሁት እና እነዚህ ደግሞ ይከብዱኛል። እኔ አልቻልኩም እውነት እኔ ቦኒ ታድረሽ ማለት ጀመርኩኝ ዛሬና ከፋኝ እንደዚህ ማለት የራሱ። ስለዚህ
አትምጡብኝ እሺ። እኔ ጋር መጣችሁ ምንም የምካፈላችሁ ነገር የለም። በጣም ብዙ ቲክቶከሮች አሉ እስካሁን የገዳም ማስታወቂያ የሚሰሩ ከነሱ ጋር ጨርሱ። እኔ አልፈልግም፣ አልሰራም። ጣልቼው ነው የወጣሁት። መጨፈሩ መርጫለሁ። ብር ከመብላት ከገዳማውያን ከነዲያን ብር ከመብላት መጨፈሩን መርመጥመጡን ሞክሬያለሁ። ከ10 ጻድቅ ጋር ከመዋል ከ100 ኃጢአተኛ ጋር መዋል መርጫለሁ። አምላኬንም እዛ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ተመችቶኛል። አታስቡልኝ ለኔ። ከዚህ በኋላ ግን መዝሙር ስለማታዩ እኔም ስለማልሰራባችሁ አንፎሎ አድርጋችሁ ከፔጅ ይወጡ እሺ። ስንት አይነት ብልግና በሚሰራበት አገር የአንድን ሴት ልጅ ህይወት ለማጥፋት ይሄን ያህል ከፍና ዝቅ አትበሉ። ከዚህ በኋላ አምሰ ሲዳም ፈት ይጅር ገሩ ወርቂ ዳምሰ ከነ ዳምቴን ቦደ ስቶሪ ሲረድ ወንት ሲንገዲ ሳጅር ገረ ቦኒ ዴሚተን ዱዋይ ሲኒ ገዳ አኩማ ሰንሰለ ደጌሰኒ ገረ ቦኒ ዴሚተን ዱዋይ ሲኒ ገዳ ዋን ባዬ ሃሶፍት ይጅር ወንቲ ኩኒሞ የሆነ ሞኒ ከቀበኒም ጨቲ ከነን ሰበርሲስ ነው ካም በረንዳ በኒ ገረንታ ናይ ከዘታ ከሲኖፍ ገል ቻጅርቱ ሂማማዘር ሰከንታራፍ ከመን ፈካታ ወሮታ ሰከንታውራ ተሞርተ አን አንሱር አት ኤኒዮቶርት ኮሜንት ጀርባስ ቹጋ ከደ ጀሪያም የሆነ ነው ጅንቱርተን